ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي العربي القرشي المدني العبد حيتها السيد البحي السراج المزير الكوكب الدر الصاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدين العبد المعين هو الرسول المصدق المصطفى العمشاد المحمود الحماد حبيب إله العالمين وشفيع المسلمين ورحمة للعالمين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابك المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. اولا خداوند متعالی سحمزات درگاه الهی لا حمد و ثنا استدخانا استدراپو ده خالق پلکی غن یرن سکن اشی پرینم
ده خالق پی لگتو که مود و حیات پو خدای لگتو یوتن رزق تن کنه ده ذات پولا اولی که حمد و ثنا استود خنا استود راو ادا بس پلزلا و ده خالق پس وقتی که مخلوق دنیا تکت حبس تانسنگتن نروهن سوغنگتن پوت متانس بلکه نتان هدایت مین قرآن هادی که تو من یعنی حبس تانستن دی 14 زوات مقدسه کن یعنی هادی این چرا دی 14 زوات مقدسه کنی که صلوات پنا درود پوز کس بکن تا قیامت سقا دی استحما زوات کنی که ادا رس بنزلا و ثالثا دی زوات کن خداس پبس تامنا اما جول دشمنی بکنیوز سامش ازیت بس ائمون لا شان دی ائمون دشمنی و اتی دشمن حضرت زهرای دشمن پو اتی دشمن و کل 14 معصوم دشمن پو اتی دشمن شسه سنی تلنا لعن ابدی پتا قیامت سقا جاری جسر زلا اللهم خص انت اول ظالم ظلم باللعن مني وابد به اول ثم الثاني والثالث والرابع اللهم أن خامسا ظل عن عبيد الله بن زياد وابن مرجانا وعمر بن سعد والشمرى وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة لی پیغمبر رنچن گوهربار مرید پی منبر پی کبین سے ینتالا واز او نصیحت باید پی قابلیت شخص من لیکن ینتن شربس امر بانزم سے الامر فوق العدب ینتیس پراولا رعایت بانزم سے علماء زیر منبر دک سے نبند حقیقی کبین سے لبکشائی باید پو قابلیت چمین ادنا سا ایک طالب علم سٹوڈنٹ چین اگر غلطی سونا بعد از مجلس علماء گزارش ان کی اصلاحی طلبگاری ہوتی ننے یرز خداوند متعال ذات درگاہ الہی فی اقبلا دعا بتا دعا باید کلیک سنا مهم نا تسائی نتالا چیزر بنا اولی کنا محرمی اولی کنا ماہ شہر اللہ اولی کنا متن جزاک اللہ مجالسی سلسلوار کن جاری جب سے درنگن یرن لا 25 ماہ شہر اللہ نگن یرن یتھکسن خداوند متعال ذات درگاہ الہی فی اقبل اللہ لک شکر بیت کی ماہ شہر اللہ یم باتسن اللہ لیک سنگن یرن خلطو چنیت پن چی خلطو چنونی ضربنا یا اللہ رجب لب شعبان لب یم شهر الله تقبیق عمر چیوتمت یا شبهای قدر کنن سنس خدای کنن سلچه رنش از نشلونی که گناه دن سے لپا کن ما آزه و جوارح کنی که گناه دن سے یا الله دو خدا تقبیق شبهای قدر کنن و موسیقی گناه کنی که توبه به ما عمر چی نصیبیوتمت زره خدای درگال عمر بارن سال شبهای قدر بارن سال بنا ده خالق پسنن یری دعا پنگننا بہترین یم بونگن یارن جگہ جگہ کا شبهای قدر کن ملکیوں سے درنگن یارن لا 25 شهر اللہ نگن یارن یتوکسون شان وظیفہ دن امتی وظیفہ ان کی خداوند متعال ذات درگاہ الہی فی اقبل شکر بس من چیز پچی نیز اسنارے توفیق بینا بس انسانی کنا دی سلب توفیق خدای دی سایه توفیق انو که تو انسان که تو باہر لچھنا دی انسان پینے کبھی صداقت نا نورمد انسان پیلدن جمین دعا بس کی خدایا پاک پروردگارا دی چکس شهر اللہ پا توفیق سن یری دی شبهای قدر کنی آنو وین چکران سوسی گناہ کنی یری درگالا پیش بینچ توفیق سن آینده یوم شهر الله کنن یم عمر چک شزده بسه یم دین مجالس کن احیا باید پی عمر چک سل باید پی عمر چک یرس عطا بزرگان یرس خدای کن سل برشاین چا قرآن زرد التوفیق من الله و توفیق که تو توبنا خدای از گزگوی بمینه توب چاس چنو معصوم روایت مطابق امام جعفر صادق رئیس مظهر تشیع علیه الصلاة والسلام اس کا سلمولد من سأل الله التوفیق یا جو تصبح قیمت توفیق بارن سؤال بده خدایا
نی عمر کن نرو چن سپرال بد پی توفیق خدای از ناری نگا صداقت گدول بد پی توفیق خدای انسان سید علم بارے توفیق تمام چیزات بارے خصوصا خدایا ابا عبدالله الحسین مجلس لی توفیق خدایا شهر الله شبهای قدر کنه لی بد توفیق خدای نی گناه کنه که توبه باید پی توفیق انت سلبنا من سأل الله التوفيق ولم يجتهد توفيق بارن عبادت مسلحی که دوست دعا بسنا اما کمن یا الله دینگا ایمان باره متشددی شبهای قدر لازر دعا بسنا اما کمن گمبا ممینز یه جسنار نگا مجلس ابا عبدالله الحسین یعنی چد زرنا کمن نیت بسنا ینگ من ما یومنا کسلم فقد استحزها بنفسه ده انسان پس توفیق بار خدای کن سوال بسنا کمان که تو حرکت مبانا کوری نفس پونیم بوده سے کز مزاق چی بسیم مثال کی طور پر مثلا اچنو سوزم واقعا فلانه ده جگه که یونز باز ما یونز سر یزرد ده ها دیگه مایومن اینگا ما سفر لبیس این مایومن واقعا تا مزاق چی بوده که تا نیست پری کردی هزید ده دیون سوز این وعده بسنا توفیق بار سوال بسنا کوری نفس پونیم بوده سے کز مزاق بزن اسم اراده مؤمن یسنین یعنی اهل بیت معرفت کن مجالید نسبت الله یدی دعا نسبت الله کن کنیس دعا نیم بو حرکت بچین نه خدا زرده کرز نی طرف قدم چی چی که تو توکل زر بنا نه خداش چوکیری طرف لا بڑای چه زر خدا سنگ یارم لک سلام چانه انشاءالله بهترین خدا شکر بس خدایا سرمایه نام جوانی نام واقعا نصیب سنگان یارم لا دین عظیم شهر الله کن ببرکت و رحمت و مغفرت رحمتنا مغفرتنا برکات مهینه نگان یارم وارد سنسیود خدای رحمت دسترخان کو متا چیه دین تا علماء کن مجلس اول کن اینه نوسده خداست پیغمبر اده چی کسل مز خدای شعبانی دیو کسل وقت خنتن خدای تعالی مهمانی یوزنه یعنی نتا مهمان خدا میزبان نانه یاری دینین که تو نتر افطاری که تو تنچین مهمان چی کته یا چین چیر گوشین نتالا چیکن چیر گوشین یا زسنارینا یا چیزا فروت فال گوشت نتالا یا که چیز من زبردست بسه سپاسنا که چی تمده اما خدا زر دید زسنامه زر چیز نگه خدا عطا چمین اما نی رحمت دی دسترخان پیکن اگر کنتن مریض و مریضی من شفا تلی کرد واقعا جود دی اگر کنتال علمی مشکلات کا تو یدنا اگر ناکامی و غربت مشکلات کا تو یدنا یا کنتال مریض یدنا کنتی اولاد مریض یدنا چی یدنا وردال کم کلا مغفرت تلچینا و کنتی گناه کلا مغفرت کا تو تلچینا و کنتی قبر پو آباد کا تو تلچینا و کنتی قیامت پو آباد و صراط پو آباد و نکیم و منکر اس کنتالا ترسمس تامی وقت راحت کا تو سامن نگی دسترخانی کنت سو نه خداست که تعالی ادن رحمت دسترخان تو حسیود اما شعور کن برایسنیت به انسان عقل به انسان است اد دسترخان کن استفاده بچایی خداست من یلال پیه چی شدار یتنا اد کن کلان ما خداست دیو زرنت دکی نی دسترخان کن لاکھوں یعنی 10 لاکھ من اگر چنتا قبر کو آباد دو مد خدا دعا بس نی کن چل چیکن نکر دی شهر الله پر نماز کن تعالی عطا اما پیغمبر کسل مولد بدبخت اینده شخص کن یا شهر الله لنسان نیتم سے یا جسنار نشب های قدر کل مالبا ده پلیز کی کربت و کره نما چیان چند مجلیس تصپمید نجسنار نکوا امام حسین امیر المؤمنین شب های قدر تصپمید پما دست منو نرغلان تو کرنا بدبخت اینده شخص بزر پیغمبر اس کا سلام اما دعا بس خدای عبید بدبخت کنه انو چی منتقص مالبا خدای شم شعور نیم بو یرید رحمت دسترخانی کن لنن خدای نی گناه کن نی عاقبت کن خیر بسمت پا دی شهر الله پو نی کن ملن زره سلوات چی کسلمو قدر چون زنتان الله گتوک شباس انسان داغت انشاءالله دیگر نگاری موضوع پی طرف لا یعنی تا دنونا ریلیتیدت موضوع پی طرف لا شهر الله یعنی شبهای قدر کن اتی علماء کن زینتالا مسکی چی پتاگی کنتان لیلت القدر معنا پچین خیر من الف شهر 1000 مهینه بچه افضل این ملائک کن تمام گما روح زمینی که یون سے تسبیح و تحلیل بد نتیمین دعا بد چانا واقعا خدا نصیب سونگن یارم الله دی چیکس شبهای قدر کو احسن نیم بو ادا وزنن یارست چانا واقعا ادی شبهای قدر نونگن یارست چی ضربت ده
गा इंसान ची दुनिया ही कनर गलचिन गल बना दे इंसान पू यूं शिक्षा फलाना खेमचे सा हजी फलान गल्स जवान गल्स पुमर गल्स गल मा छेत स्कट पे छेत को वसुलतान कफन तंसने क्यों et कुल्या क्यों सना काबोरन कोफाबे kafan yo qaboreno fadet ya eno chichig nyalba chet nyalba sumsun khatot pe ka akhon pishizeret talakhin nyal shimi isma ibham nyen chup ya shimi tarana jawab yo chamin amar galkhan pura pata yo chin ngatanga ma qabristani kayuma last tanha chadi shimi ngata wa wilaba chili allah ma yambuduk shakin tangar chet zarchin zamano diyor lenge aziz kun re aqibat pu khair chahi pe koshish bos वाकई चीन आता चमी दुनिया दुनिया तंगला दरे आता दुनिया तंग साम शी दुनिया ते मोहब्बत पीछे छे दुनिया ते सुमारंग स्पसी गोचते ज सुमान मन रकाम हालत ngate bedde aqal manat kan insani chi bachim ya allah mukhtasar dunya chi do ya de ke khushi na yambo khemchas pashese ata shese ama shese noro shese khemchas na madad ch garib ch na ku indala checha ya zasnar aske saket chi ku nam cheka to agar thokse tamar washa ka na ya allah krisun se imdad bacham mil jul ke mahol ka to dukna ahle bait sanata de ta'lim putan de wa mukhtasar zindagi mein di dunya po khintang la qiyamat ya mutafsain hai ga suchi ki dunya ti kan noro saket ka to tapna akhirat de mo basna चाहिए गच्चुगा सुचीज होनी का तो तब ना होनी है निची खेमचस पर निस्बाला दुश्मनी अताना निस्बाला दुश्मनी अमाना निस्बाला दुश्मनी ता यूले नो सुज नरो क्यों मा सुज फसाद बजा सुज नरो क्यों मा सुज नदी का मत्ताक चिस्तिक सुज ना माने मास्तिक हो हम इंजरे शाना अदन ना खुराफात लश चंगमिनी मिलास का तो बना दुनिया पे का चंगमिन का तो खोस का तो सकेत का तो तब ना आखिर ला तो गिदलुक शेचन या अल्लाह दो मगस प्रिंसिपल अमीर المؤمنين ينتقل زنارنا دي مناجات مسورة أمير المؤمنين كسل مده اللهم إني أسألك الأمان يوم لا ينفع ولا المال إلا أتى الله بقلب السليم يعني الشهادة أمير المؤمنين فلا شرحي قدر أن دي دعاء بين زور قطار بين مسلي عبادتك الموت أمير المؤمنين غكرني من غيرهم أمير المؤمنين خدايا علي دنياتك أمان سلمانه روح سلمانه دنياتك نگذر شچين مسرقام درشين خدايا دنياتك نسعادت سلت أما نعليس كتو أمان سلنا حفاظت كتو سلنا قيام الله سلت جا ده قيامت بيانوب نمال فممد ولا المال ولا بنون نا دنياتك السخص मन करोड़ों 10 लाख 20 लाख का तो सक्सेस ना लास्ट दे माल कुछ शांता मामे ना औलाद शांता मामे चा हजरत मूसा के अपने कसम या मूसा क़यामत पे तो शिने आता फ्रीशी दे ना शोशन फ्री आती शी तर नफ्सी रंसुसी अमल ताला नफ्सी दस्टरी अभी वक्त पे अमीर المؤمن इसका सब इल्ला अतल्लाह बिक़ल्ब सलीम खुदाया आदि वक्त पे दी قلب सलीम उसमें अदेन पैदा तांचनी ni qalb salim puchin qalb salim pu demo illa ali gahan kon qalb salim pu nisniya khudai ma'rifat jagse zawat muqaddasa amir al-mu'minin muhabbat husayn muhabbat amir al-mu'minin lam pudure hazrat zahra lam pudure iffat hayat zindagi ka to bana hazrat zahra ya amir al-mu'minin lam pudure dunya ta nurim ashiran adil na yambo ikhlaq na yambo kemche zanas na yambo gharib na yambo mil jul ke zindagi bana ادو ان قلب سلیم سنین یعنی چه حسد چمت با عداوت چمت با بغض عداوت چمت با چمچز اگر غریبی نا چه چیچه که تو گورمین جاب چه تم شکر الحمدلله و متی یولی چیچه نو کری تو خدا له شکرانی دو زربین اتانو ادو قلب سلیم اسم تعدیل است بچمین اما چمچل نو کری تو با چیز نته دیکاره الله یا رشوت حسینیا یا تو خیلی اتا فلانا مارشد من یا لیک چیز کن سینیا یا ما دوتا فکسات پتن ده مولا مر سر پتن خطر این نتا به چیز آب छाना समझ के दियो इनके कल्ब सलीम कन कोनिस गा युल चन चिचिया नरकतन अल्हम्दुलिल्लाह वा kana नौकरी तब माशाअल्लाह हसादत अदुल कल्ब सलीम अमीर المؤمنين जब अदि कल्ब सलीम पले ताली क़यामत फन बने اللهم اني اسالك الامان खुदाया नया अमान सल अमीर المؤمن का सलचा क़यामत जब पे अनु दुनिया ते का जुल्म बखन गरीबी टूटू चाहते हैं सच्चा सकेत पूरे हक में नसाना मन आयन खोना ये नमन बिल्कुल ये सकेत को मन नफ्सी ने इंसान लालिश सुनसना अदे इंसान को जुल्म बखन पूरा क़यामत जब पे कल मर्तबा तुझे चाहा
كم ملقبای كمان اشتوبتون سے اذان اشتوبتون سے نا جو ظلم بکن پزر اللہ خدایا پاک پروردگار اگر دنیا تی کا پیغمبر لم پزرس بنا دقسم نگا دی ظالم کنن نگی من تغزم چمین نپا اکن چپ پتون مخدی دارد دبنا قیامتی جپن شانا اتا چین دیگر معصومی کسل خدای کسل کن سربن ادونی که عمل بزره زندگی و نرو زندگی خدایا دعا بس دنیا تی که سعادت زندگی بسه امیر المؤمنین گرگخن کن امیر المؤمنین کسل منوا دنیا تی که دیچو زندگی بس دنیایی که نرگل بنمیونس ان لله و انا الیه راجعون و چی سعادت چوتون و یلپر نسبت لغریب غوی گتون کنچک و مریش چنا ایادل لتون کنچک و غتی مشکلات گتون کنچک یا الله اش قال جدروک شر بشین جدروکش نشاق امیر المؤمنین کسل مال دنیا تی نرگل بره و یارچو ٹھیک سنوا من دن دنیا تا متو کنچوت پن سکتون گاما کھیر دنیا ما دیتو من یارانش قال بنا میونز یاران لعنت تانو دیتو من باقی سعادت گر قلبت پن نصیب شد بزره صلوات چکا سلمو ان شاء الله بس فقط امیر المؤمنین جملاکم بهترین امیر المؤمنین یعنی حج البلاغه اسم فردوس غنی یاران هدایت حسن حسین لوصیت نصیحت بس وصیت بس امام حسن امام حسین نصیحت به زبان مخاطب متا بیان دستیم ان شاء الله ما یه موضوع شامل مختصر شبهای قدری متا ماهونه یتن دی زلی که انتان مختصر جملات کا تو عرض بس امیر المؤمنین بیا په یو تنه باندې حقیر موضوع پوچی کوي په دې سنارینا دعای کوي خداس کسل ملک ادعونی استجب لكم بس دی فقط غتا دی جمله کا خداس پوری کا قرآن پہ کسل ملک لارے علمی کتاب پہ کسل شک و شبہ به گنجائش میں تو قرآن نے کسل ملک بے شک گا نا ادعونی استجب لكم خدای کا نسو ردیم پنگا خدای کا جخچا گا لشک بنا خدایا پاک پروردگارا نا غریب چنا سانا امید پیارم نہیں خدایا نا مریض چنا سانا شفای امید پیاری کرنا دینا جاسو دینا دومین کی داره اتی زمانه نے چیو غریب کن امین کر دینا یا میزستان بیچارا امین پس کا تو متن یا من چھوٹ یا خطر من خود نا متا من خود نا مسان چھوٹ یا خودی گیو تا مر متا دومید نعوذ بالله یا ناشکری بچو متا من به انتهایت مثال کے طور پر متا نوکری پہ نے بتو سلام علیکم جوگر گورمنٹ نوکری سامر در زمان 10,000 تنخواهی و زمان اچھانی ماشاءالله جو چیشم نی 10,000 روپیه ناشکری بود چیشم نی 10,000 روپیه چند من بجی خود اسپو یا کچه کلی بسه کلی میستریا 1400-1500 نیمی چیشم جو خود اسپو من چی اشکام من دو یا من باقی تنخواه پدام دیو من ناشکری و خم خدا شکر بس پاک پروردگارا 10,000 تانا یا نیمی 1500 کتو یا خدایا یا چیز گوی که سوس گیوا ما راشن چی تنگی و ما پھیکتم باتیکتم زشت مچا دینا زن پکا دینا نعمت پکا آنی پرون سوین چی خوشحالی زندگی بنیا چی گوشی غنی رالا آیا دنیا پنگتن زیس بی مرساینا زیس بی مرسا کتو اینا نمانا پاچون دو پر بسپا سکندر پاچا نتا چی بس دے فی واقعی چی نتا بیان بس گل دانه سکندر پاچا چی زر الله ما کتر گل کفن پرینی لقای است بحال فین سکرهز ده قبر سپا جو چی زر بنا وقت سم ده دنیا تی مال گمانی یقیت ایران مال سپونس سر اتنا سر سپونس ده مالک تو شد نه شان ان شاء الله خداوند متعال فی قسمت نعمت لطفا شکر باشه خدایا بفضل الله لك شکر نعمت کن کل قنات کن کل مال مهنی لاجت کن کل سونس تیس جو یعنی راحت ها یعنی پنه چنه ماشاءالله سختی نه سختی تنس یا گاڑی نه سختی کیوں یعنی راحت یا الله گھر راحت دل کبین ایک ٹینشن کبین فماریزی ٹینشن کبین ایک لون چما گوپا ٹینشن غریب پر سوسائٹی دے کلیلا چیب الحمدللہ یا جو یا چان لون وون چمت جنی بولن چمت الحمدللہ احسن نه یم یا چیر گوش نتا تاتي بولن چیکوره غریب غربی ٹوٹو چاتن چقابون علم ته مشکلات شکر خدای دنا کلی تانا مستری تانا دنا ذات پکا شکر بن دنیای کنا قلب پی توفیق شد بزره صلوات چکا سلام ان شاء الله خداس کا سلام دعا کو ما خدای کنا چا ادعونی استجب لكم ما خدای کنا چون ما خداس کینتی دعا پرتن چا نشتن یعنی یاری خالق امیر المؤمنین فی قص ادم مناجات یعنی چی کسل مزده در دعا کو بس نتس همیشه دی دعا کو جو امیر المؤمنین اس کسل مس مولا یا مولا انت غنی و انا فقیر
خدایا یارم مالداریم این من خدا نمالداریم خدایا نفی پوچنیم اما و انا فقیرون مثلا من نیازبات مثلا من غریبیم مثلا مسکینیم و هل یرحم الفقیر الا الغنی خدایا یارم پیپوس مثلا غریبی که لقطه کفسنت پایین سوز کبچی اینا خدای کن دعا بچه خدایا یارس لقطه کب نکب دنیا تزنا رقم ثم دنیا تز رقم حالات نکن مولا یا مولا انت حی خدایا یارم زنده لشین یا من شجمین كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قرآن زرد دنیا کا مفانی چچن برباد چچائیں اما لسنا خدای ذات میں تزندہ بشمین وانا میت خدای اچھا مردہ چچن قبر سڑائی چچن روچی وهل يرحم الميت الا الحي خدایا اچھا شکن مردہ پکا یری لقپن یری رحمہ بنا یسوس بچن آئی دی دعا کبار وسنات مهم انتا دی دعا کبار دعا اهل بیت سنتا دعای شکلی کا امام زین العابدین فی اقبل وقت کی دشمن تنگ بزده هدایت نبا چا امام دشمن گمده که نسونده میون گلما امیر المؤمنین اخلاقنا کردارنا محبت سترتنزو گلما امیر المؤمنین ترویون من دشمن لحسد خمسه شهید ده نبسینده امام سجاد علیه الصلاة والسلام فی اقبل وقتی که تبلیغ مدها چو بنا امام اس کم سے کم دعای شکلی کا کریش گرخن کل تعلیم تامس چانا دعا مهم ان تعالی ادی دعا پن خداست کا سل مولد کی دعا سل نہ خدای کن چل اما شنتس کا تو خدای شتا دعا سل بولا تکبر کا تو بنا تکبر بده دعا سل بولا تکبر بنا ان قریب کو ما جہنم میں دو نفع چاہیے چانا دعا خدای درگاہ کن دعا من میفهم چا مثال کے طور پر من یارستوس دعای بارے من یاری چھٹے امام جعفر الصادق رئیس مذہب تشیع علیہ الصلاة والسلام اس کا سلم لدوا گا دعیت سلنا خدای کنت سول معمولی سی معمولی دعای کتون خدای کنت سول سلطہ نتس جوگر شد سر پاچت لاشی چو یا معمولی لاشد پجو واتا واتا یا پاچی در رسبت گره یا خود 2 منٹ لازم کن من نس میں نے تو دایا کہ کھیلتے نہیں ہوتا نتا من یہاں خودے گی ہوتا دے نہیں ہوتا من معمولی لاس پر یا خود اس کو وہ نہ دے جو مت فون تنگ نی لاس بزر بن یا خود اس نہ تیندی کا نہ نہ بس یا من و ان شاء الله دو بیت معمولی امام اس کا سلم دعا معمولی لاش یدن خدای کنت سو چا و ده خدا پوچنال نیوم سر رزق شکل شزده بکناین و ده خدا پوچنال کیمو رزق شکل بکناین چند دعا بس خدایا پاک پروردگار معمولی لاشی کا دبانا خدایا دیان کو یاری گجا سے خدایا ندی لسپو نا معمولی چند سانا اما توکل کو یاری کا نظر خدای کنا سلب دعا باید کل لیکسن محنت ہتائی دعا باید کل من اینش حچا داره نتی ماحول پو خدا بخشید داشتی نتی ماحول پو دیت سوشی لفت آخر زمان یعنی دعا بالا ایش حچیم داره دیه نوز 2 گھنٹے یا 1 گھنٹے کا دبا مجلس کا دبانا آمی کھچیا یعنی تامین تمالب افراد کھچیا ایش اچھا ایچی سچین یا اللہ سام شو غد غد بندون حالا مانا یا اللہ نقانی اشی بوتے زشتین اما دیم نیون لچان کرور باستون چا ڈانس کا دوتانا موتو چھاپو مانا دے رارو سپتون دنیا چاہین مانا یا اللہ مانا چیل ناسو زشتین چان زمانو عدو دے شبهای قدر بس گھنٹے کا دبانا گوئی کا قرآن پکتا پورا ایش اچھین یا اللہ سام شو بس این موبیل فون لے رہتے ہیں آج چھ دو چھ زمانو دعا بس ہمیشہ امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام اس کا سلم لے و دعا والا ایمہ چھوٹ خدای رحمت اس گوئی کا ہمیشہ دو اندو گئے ایمہ نمہ چھوٹ چا خدای رحمت اس گوئی کا دو اندو خدایا ندی مشکلات پو خدایا ندی پریشان پو خدایا یارن زسنارین ستار العیوبین یارن غفار الزنوبین یارن غریب کن فی پوچھل کنے خدای انزر خدای کنے سول یا کنه نجاخشی خدا دیتو شباسی یاری کس گفت چاین خدا از قرآن نکا سلم ولد ناس نعمت تنس بگن یا انسان دی ذهن چود چمین کره نکره زرچین یا لگر نعمت دی شنام نکتو لپا من دادی نعمت کن زرچین اما محبتی دی دعا پو خدا نکنه کتو چانا لیسن بهترین خدا لدعا همیشه دعا بنجوکشه اسکیس بگن دعا تا شی من زفمت دعا بنجوکشه چه در بنا معصوم استمشی دعا بزده من یاری امام موسی کاظم علیه الصلاة والسلام زندان عمر جوانی امام زندان ای چی بندوکس خدا لدعا بندوکس من یاری مسجد پا داره من یاری زستان یولا مسجد امام مسجد پا زندان بس نه لانس پا ینچه من لانس پا نا
سپاس استادن گل توق امام اسکت بگذن شکتا امام فیقوز آدین دعا بید خدایا یری مشیعات صبر شده بود دعا بید چند دعای مثلا لیکس نه تاکید تنگه چا دی دعای ذریعه کرنتی تمام بلاغم مٹارائش چاہیے انسانی کا مصیبت چیوں دیوں سے مشکل دی دعای ذریعے کا رفع دفع چاہیے دعا انشاءاللہ دی دعای ذریعے کرنا یرا لك سلمولد دی دعا باید طولا خدای کنه دی حساب دعا بسی انشاءاللہ خدایا یرس نوکری بارا دعا بدنا اولاد ایمانی بارا دعا بدنا یا اولاد متخن کنس اولاد بارا دعا بدنا دی دعا کو بس خدایا یری کنه چالت چا چالچست یری کنه چالچین اما خدایا یری مشیعت لقطه ما نینچمین خدای مشیعت لقطه ما نینچمین اما خدایا یری مشیعت انگریز کن پیگنس لبیک زره توز ده در زمانه ناراض کنیم کچیگیز جو دعا بسه انترویو جس یا دعا بده مت بدها مؤمن مؤمنات امتحان کن لا تمام اولاد کنیم اینا دعا بد کم چیز پر نیست نوکری تنسنا کم چیز چیت پر نوکری پر هیچ چیز داشتیم یا من بیکار دوجزه ده چه داره نی بار ما دعا ماست خوان نوکری پر نامتو شاید فرق چه بس کوی مینه کاری بس بنسامد نی مینه کم بس بنسامد چند عدد زمانه دوده چند واقعا دعا پو دیو اینکه نتیس خدایا واقعا مشیعت اینده مصلحت این خداوند متعال ذات درگاه الهی پی اپن دعا باید تو خدای مشیعت یارا نوکری گلیستان نوکری شده بد اما یاری مشیعت دومت تن دعا بچه خدایا شکر بد یاری درگاه مشیعت یه کن پیغمبر راضی شد زره خدای درگاه کنات دعا باروشن چه زره بنختوز ده دعا بالله خدای درگاه دعا بانا ملائکون زره پاک پروردگار کوئی حاجت کو چه یری روا بابا انده یری من مؤمن پوده جوان پوده فرمو مصلی عبادتی که سوز بهترین دعا بید پجو چونی یه چی مس کورن چی یری درگان چالت پجو چه روا بابا این زربان خدا زر پنچی بسام چه اختصام کوئی وضو بس عبادت مصلی که یوم سمی که چی مس کورسی نه خدا لطال چسبو نه اتنا پسانی نو نه لیکس نه تحت خوز دعا بزو گریم ناس کوئی دعا پکت روا بانه یم خود دیتو شوه سنگا دعا بچه من دو خدا لپسنه مده چانا واقعا اما واقعا ننه یاران لا قیامت جاقینو دعای فضیلت کو متا دیو بیان بسیود جاقونه نجعشیک معصومی تر متا روایت ده جوان کو دعا بین دنیا پی کنرگل بنا قیامت جاقیانو جنت یانو خداوند متعالی فیقی فرشتون زرختوز ارو کیری مقامات کنو کره دنیا تی مین خدایا ما دنیا تی که چند میرگوس نل جنت عافیت شده بزر بنا اده در خیران جنت یاله خدایا عاقبت کو خیر سمجھ بن کیدر گال کم تو خیر نمو کران لی تو دکھانا دی حساب خدا از نعمت عطا بزر بنا دیگر خود زر پاک پروردگار دو چی بس یارن عطا بس گینی نال مر فیغ روزه نمو مشکل سون چی بس یارن عطا بزر بنا و کره دنیا تی که دعا بن ما تسنا کره دنیا تی که معصوم توسل کر دعا ما بس بنا و دنیا تی کره دعا بنا نه خدا کری دعا پر روا مبا دی دعای جزا پر نس کره شیر گرنا عطا زنده بنا دی جوان پر گلکن پر زر پاک پروردگار واقعا دعای دی حساب شیر گرنا اثرات کا تیت پننا من دنیا تی دعا به حساب من قبول نواز پننا تیت پنسو کم سے کم شی لجوب پیکا چکپر ان قبر نہ قیامت پنو دی دعا کن پھنچائی چان انشاءاللہ همیشه دعا بنجوکشه خداوند متعالی فی درگاه دعا مهمه مثلا دعا پر خالص نه با دعا بچه مصلی عبادتی که یون سنت دعا بچه دعا پر دیز زنده سنین پندو میراچه اگر یون سنین تن حسد تک چیز گیم یون سنت تان از گینه من مصلی بس عبادت به دعا بن کدی فنچسمی دعا شرح قدر کنن یا علماء کنن زد شرط بدون وضو نه بیون چه قبلا دون بچا سنین تمام حسادت نا بغض و عداوت نم تقریب فنسنا خدایا یارم چل وی مزندر دعا بچس کو خدایا دیو تو همیشه دی ماه شهر الله گن مچنا یمبو یمس نفس سیستم کا چینج مشا دینا حالات پہ دک سے خدا لا دعا بنجوش چا نن یری نسپون دچین چا درن عطا باز اچھی استاد محترم کو نس بیان بیت کی دی حساب بچ انسان گناہ کن دغل شهر الله گن منا مثل امیر تو نفس دنیا تی گشتاس پتو نشن تی گناه کن بخشه این لگا گناه کن حق الناس جنگاتونه تتات غریبی مال یدنا یا حتینی کا ادار یدنا یا چیچی کا نسیزه که اونسه بولن لپنه ماتا ما مکر بسته من تنچمت کا تو زره من هور کا تو لانزنا ادن حق الناس خداز ما آب بچمین الا ما شز پا انسانی شز دشلونی کا میکنی کا خطا چد
یا کبھی تا چیزا چه انسان بر خطا چه ادو خدا ارحم الراحمین لدعا بنا دعاست قبول چه مثل امیر تان نفشو دنیا تلتنس بتون شدی متن شان انسان لخداست کا سلمس انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا واکن تنس باغ معذب است تنز شهر الله گمنا اما لم نیزده لم چی پکت زن نگه سعادت بگلوشین شیطان لم پکت زن نگه دوشانه یم دن حالت بگین تابشایی دعا بس خدایا پاک پروردگارا دینا یری کھڑے لمپ کا سعادت لمپ کا معصوم لمپ کا خدایا صراط المستقیم کا متن نظر بتها قیامت جب پہنک صراط المستقیم پر دیتو شن بعض روایت نظرت نفس جیا از دار تنسان خسر میوم تا ادی حساب درد زنبا پا ادی پر انسان دولی چیزنی یوک پر میدوم یو آئی انسان خطو گا ادی کا مشکلین اما واقعا امیر المؤمنین اس کا سل مرد و صراط المستقیم کو کران جنتے مسوں ہے وہ صراط المستقیم کو اگر کران کا تو کامیاب کا تو شوق سر میں دیو در مسوں ہے بڑکائی مسوں یا اللہ گر شچن تو در صراط المستقیم پر چل بچی بچن تو مزر و بلکی ما امیر المؤمنین فی اقو انا صراط المستقیمین یعنی چی؟ یعنی مولا چی داریم؟ مولا دیو داریم ده و چنتنگا علی لامپی گڑولا صراط المستقیم گڑولین یا نا علی زر کم چزانس پون عزت بود شرک عزت دنا یا صراط المستقیم گڑولین نا علی زر نا حسن نا حسین نا امام الزمان معصوم کل محبت بود یا علی یا رسول اللہ یری لامپو زنین محبت بینید خدا نا محبت عبادت بینید یری لامپی گڑولین عادل نا یا پودولین یعنی یا چیر بود سنی چنتا دولین دینی سعادت لامپی کا شانك نتي برام في قال الله باوشي قال إنسان لسنبتهم يا الله تمشي متى أمير المؤمنين اللهم بدولينه وتمشي خراب ورزيبينه إنسان خود بخود دنا أقل كن الزميل بزيارة لسكرتنا شيء دعاء بس خدا يا فاك پروردگارا دنياتك عليشس وآل عليشس زمانه ليك سنصور زمانه لردها أهل بيت من بركوني كان أهل بيت فزاعي كم ما كم ناكي برابر اهل بیت اللہ لیک سنہ درنگا تیدی زمان پہ اہل بیت مظلومیت یوت یہ تو سنبتانا لیک سنہ مظلوم امیر المؤمنین لخدا فضائل باید دکھن کن غیر کو لچپکائی بین غیر کن خطو لکھلن مظلومینا آرے گد اور کو لفسین امام حسین مدینین و نبین سنا چکا سلموز یا محمد بن حنفیہ واقعا اپو چی دی شہر مدینہ پامونگا پچا میں چادر بنا تو سنگ دیر حالات پو معاویان یزیچی بین سنا نی بوا خدایشی ترنچنینن نی بوا پیغمبرشی ترنچنینن دینین آده امیر المؤمنین فضائل بکر غیر لزبیار بسو و جو علی مباد فین جو فلانا خواب اس فین زره مظلوم سو نی اپا چو پیغمبرس دی حساب مبارگی کسونی که دشمنیش دوتا نسانن برداشت بس دی چوس بکیوز لنبر لترمتیز نی اپچو جسنارین اپچو پیغمبر تھرمے کتھی یعنی دولے دی حساب تبلیغ بس دین محمدی خدای چھوس پکیوما دیرین دی چھوس پلا ینس پرسید نا حسین دی چھوس پکای بیجا پومیتن نا حسین کربلا لسکتے ہیں آیا دیرین دی حسین چھوس پلا ینس پرسید سام شی خرافات نتا منبر کو نکھنے بیان بات سورے نعوذ باللہ واقعا انتا پبلک کنن دومین کی جسنارین چھوس پو پارٹی بازی کا معنی یارنگا رنگت چمی چھوس پارٹی بازی کا معنی مدی ملچارچا چھوس پو قرآن اہل بیت کا چارچا گاہ منبر چی کنا واس کا تو بنا علماء عدیث ترو چی دو آیا قرآن اہل بیت مطابق دو کمین دو بس قرآن علمون مطابقتن اکسب بوزے بس و پیغمبر اس متمول سنسدے انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ و عطرتی وا نی چھوس پی معیار کو دیو اندے دو یک چلنا چنتا من گمراہ چچمین و حوض کالساری کا عدد دنیاتی کا پختر سے اہل بیت قرآن لک چلکن پلا اور دیمو باسنگا حوض کالساری کا خواه چومین میون چنی انگا پیغمبر کیا کو سو تمنا پیغمبر مبارک لپن حوض کالساری کا چھوٹو میں پیغمبر تمنا یہ تمہیں یہ دعا بین خدا حوض کالساری چیخ کنی کا بخشی داره یعنی دعا بین تمہیں و عدی حوض کالساری چوکا به تمو که تسامی نا پیغمبر کسال مولد ها دی قرآن اهل بیت کنی که تن کبھی جدا میشه چاہیے بس معیار کو دیو در زمانه خداس اهل بیت فضائل اهل بیت تمام شفاعت سفارش و صفاعت پاور کو اهل بیت شازده بس کن فیکون مالک چوس امیر المؤمنین فیق قسیم النار والجنہ الحسن والحسین سید شباب اهل الجنہ اسماء الحسنى اهل بیت چوس ندیرین زمانه و گر لب خبردار هوشیار دو زمانه لیکسن سرسر زمانه لبسین دعا بس خدایا یری چوس کنه مگرد پس ثبت قلب على دینک مشکل بوده اونده
خدایا یعنی چوسی کنه مغرب پا پیغمبر اس کیون کن استلم چوس بکا واستحمد دینی کلوس خدایا قبرین الدنا زواتون شفاع الله لبت پی نصیب شزه بزره صلوات چکا سمو دیاس کن انشاءالله واقعا دنا امیر المؤمنین فی اقبو مظلوم درمتی زمانه من بركنا فقط أهل بيت مصائبنا أهل بيت فزاعلنا خداي فزاعل كن آيات غني رزرب بشين من ديرين دي مقام بچم سنة ديرين دي من بركة غير صفات بيان باشان آيوم يتبت سنسن نسل كل چيزة چين كلا أمير المچادر بنا غتس غير كل غتس صفات بده يا الله دي حساب شجاعت بلو پلان جنگ بزلو آبزلو دو سن غت زربنا كلا غتي يوم بنيو جنريشن كل چيزة چين أهل بيت كن اعتقاد بكير نا غير كل ها دويت بلو على دولا آچات بلو جوشات بلو زربنا كلا أصل چوسي پتاكو أهل بيت دين بنيات بنده دي بنيات كلا كان يغنى سونس نا مشكلات چين اسكي يران زرچين قبر يعني واكري امام پستن زربنا پلانا كون امام پين زرچين ختم اعتقاد بده زب كيور چنا دعا بس خدا يا پاک پروردگارا یعنی چوس کلوشی زره جوان کو سرمون خصوصا ان شاء الله دنیا تگن گذشت چین آخر زمان نتعلا کسل مول یود مؤمن ده حساب تقچین ایمان تقچین ارنا یارنا شبهه اکنا شبهه لیکن اقل من انسان مؤمن کن چی بچین نتا روایت زلو ده دنگل پیانو کنا راشانی کنا فکر مستقامتا سقپنا سما فيوت بابشين بيريل نده بابا ساده تسنه خاطرشين ادوني نه اخر زمان مي تقچين من ایمان یا مستقس سالم کانو نتا بچایش چمین باقی ایمان نتا چورکان یا چوس تو پارتی بازی کا ری پارتی لزم نه اکسپ بچا ری پارتی لمازم نسکور فاصله بچا هم قران اهل بیت من معیار مده و ادوني پادیانی چوس بگاتوگا یا الله اشق نی هران ززه جو من یارم نایریس برکا اگر خلاف بدون خدا شخصی نداره کما چین خونی دشمن زده این हमारा पूरे ज़माना दे ज़माना है सब दुआ बस खुदा या पाक परवरदिगारा çosbu yari din Muhammedi Kur'an ahl beyt na yambo duni ka kile dünya tika nazgale amir al mu'minin fiqo nari qabr yano şafah betbi nasib şazı bularman inşallah ati duayı cümle yapayım دعا کنه نو دعا چیزین توسل ائمه باید لیکسن مهم دین توسل ائمه لیکسن ضروری نتامه مشکلات چه دعای توسل در نتام تاکید چه بسیار مجتهد کلا غنی ری فقها کلا بڑے علما کو نظر دگا مشکلات چه دعای توسل چا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله خدایا یری شد دی اهل بیت مون چنین نبی چی باشه های قدر جا قرآن بگن خدایا یری قرآن لحتینی چیه یاری قرآن لخت ضربه یتینا چه زبان قابل نه چه گناهی لیو جب بجب ضربه میگی که گناه موبایل کن وقت استعمال صحیح استعمال چه بنا من استعمال غلط که تو من گناه دانه تو من چند رنگ تا گناه دانه خدایا اما یاری درگاه یوم قابل که تو من چند یاریشی تا نچور دو چند کن توسل کنم ده زهران 14 معصوم کن یاریشی تیار دو چند منا خدایا امیر المؤمنین زهرا یردون اختص یاری معابد میسا بتمانی یاریست توسل बहुत जरूरी नतला शाना रिवायत है तारीख है उस तवस्सुल लकुस औलाद में तना राहिब पैगंबर खिदमत ला या रसूल अल्लाह ना औलाद ये तमे या राहिब हिंदू या औलाद हुसैन सुल्तान असीका नन पना बहल पना राहिब पता सुन इमाम हुसैन खुरी तारीखों से या रसूल अल्लाह जरा जो हुसैन तवस्सुल लकुस औलाद को मिन दो या खुदा का दुआ बन या राहिब हुसैन तवस्सुल लकुस दरे औलाद दुनिया में लाता वसे في دروس واقعية تنتالا أفسوس بديوين من بارك أنا محرم عندنا في دروس واقعية زربنا جوان كشيء زسيني على دي عالم كل شيء من في دروس هندو پر دونو خن هنا آيات خذ خالص زربنا متى أما واقع أدي في دروس واقعية كنا تسبق لنسا أمير المؤمنين اسكسل مردوا قرآن يعني حضرة نوح وحضرة آدم كنتالا واقعاكم بيان دانا شون لفزول واقع بيان دسمين هي وعدين الدعاء عدي واقعان عبرات لنشر عبرات يا الله شو بس حضرة النوح من غرق سومن سو جاء وحضرة النوح كإيمان نشوم من غرق سومن سو هذا القرآن إذا حضرة النوح من غرق سومن سو إيمان نشوم أنا وديون تصبح نتاعين أهل بيتك إيمان نشوم أنا غرق تجين واقع كن لنشر سبا
فقط جومين کی دوتا دیگه واقعی پتا منگا یاد در آتی کن سبق لنچین ده هر چیز سے گا انگلیش شعبی گنن گورمینی آتی واقعی نگاتی سٹوری تا گده لاس دنا لاس شعبو کوئی اونگه کہانی تا منا آتی کہانی نو لاس نگاتا سبق تا چنده دوتا چھولا کہانی تھوڑی بزینا انشاءاللہ شان توسل لیکسن مهمین پیدروس خدای امر تا تاخیر بس بله شقز جزیره چگلوس دعا بندوس اما امام حسین تمس پانا پیدروس امام حسین توسل لکوره سمبول من شان پیدروس لشقش از دسون دی دعا ببازه خدایا یا حسین یری وسیله کا توی کا پیدروس لشقش از دبانا خدایا یا حسین نچه قیامت جاقتنو یری شفاعت شقی کنس جنت پرواز بوده حسین این دعا ببارشه يا حسين يا صاحب اولاد شد بس نچه یری کنه سلب یا حسین یرم حجت خدای حجت معنا بچین نچه استاد بیان بود حجت معنا بدیوین نتوس خدای کن دعا بود خدای انگا اولاد شد بس خدای انگا مال شد بس خدا داری که مثلا این لقمه شد بچه مین سو اکنه خدا آردر پهل بیل شد بچه اهل بیت دفتر تمچه نیدار نت دعا بود خدایا زهرا توسل لکر ائمه نی اهل بیت زریگ نتا تبچین حجت بدیوین ان شاء الله دعا بچه کی یا حسین یری شفاعتی ضرورت دیو دنیا تیگی نلتصانی داره دیدن فهمشی متن سر مسئله یومت بین اما سلمونیت داره قبول نگران بس که قال قبلا دل بس نیت تنسیت چی بگی آخرت بتصل جوان کن سر مسئله دنیا دشان تنش من نتن لا دنیا تنجیشات تن تقرا بین چه را چوب بین گرم چه من دین محمدی پیغمبر اس کا سال مزده دین حلال محمدی قیامت سقط نورش نه उसको चेंज नहीं आएगा حرام है حرام है ये بين كلام مكر بين كري عقل شكل السيستم شكل ده ضرورات नहीं ان شاء الله توسل بچا فقط توسل کا واقع زرنا مصائب چلو لگوت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام يقول استاد التوسلی टॉपिक पे कदी वाक़ जस इमाम रखन चिक सफर लबी कोई दोस्त ने इमाम रखन को min दोस्त पर लेक से नस्कोम्स जरा इमाम रखन को या यंगा डुल बायन चमिन दोस्त नाची सफर डुल स्टे का बात ले ना मुश्किलात सो नास कोम शस पर लेक से तक सो जरा को बेहोश है इमाम रखन को परेशान हो अल्लाह चिबक तना साथियों और मुश्किलात है बपना चुक जहन या हां मुश्किलात का तो तुम अहले बैत तवस्सुल कर दुआ कर जरा कोस कोला पैगंबर कर दुआ बेनियोस या रसूल अल्लाह कर दुआ बेनियोस इमाम जाफर सादिक अलैहि सलातु वस्सलाम कहे लेप पर सरा सर जवान चिछन पर लेप सर ए मुनखानी मी छन पर सना शिन चिकुर तो आदे शिन को आ स्कम्स खानी मी खलबक पेनोतंस tang mar dang lang za ko lang sta chinen bo er ga han pum da kongi no atawassul benot yoju chazas wa chisu kenan gom zaman ya la ngam mana chikta wa chisu ko pata maso degan ko la safar jari so madina no le bana imam jafar sadiq alayhi salatu wassalam ga han to salam alaikum wa alaikum salam juti ko da fas kala ziyarat le wa khiri do kuchi da tazas yo to fas kala zo gara da dare ko ziyarat benot wa khiri do mushkilat foksana ay adi waqt per امداد میگوس من کنه پتا سو یا امام کوی من مشکلات ما محتاج مسون و امام زرد آیا شینبی چونس من آیا کنه پتا داده شین کو زربنا ها ده شین پر ما مرجع پر پکن ما پتا خوز خلفق پنج زربنا امام اس پری مبارک چن کو پن شین کو فیس شین کو پین من یا امام دنو قران یا تون من امام نچر خوی کا زربنا امام زرد نه بلکه نه امام تاسپایت میرگا کن کنسامش مشکلات نه پریشانی از کن پو یا آیا ngani yari imam zaman pada gede ya ngani yari imam zaman ngani yari bana fikir mata wallahi imam zaman ngani yari bana fikir bacin ya ngani shi'an kadi musibat puchad dare imam ngani yari bana dua bachmina dua na tos khana kerenga dua bazde na imam jafar sadiq tabassul kurana na hazrat khizr la hukum ta shakhs mubase ya khizr so ni ga kan tunga tabassul kar ko hoy ka thon zarbana ni adu hazrat khizr kiri imdal la imam fi qistas نديرين يعني يا رس إمام الزمان في قطع رسول كنا آية حضرت خضر دارو زنده يده يعني يرغي كمي تونچاين حتما لكن معرفات سنية قد پنميك بس دو پروشين وطنلا إن شاء الله توسل ليك سنة مهمين وطنلا دیانا توسل زريكا وطنلا رزق يخشنز دشين بس إمام الزمان في أخي ظهور من دعا بس يا إمام الزمان يري سحارين ومت دنياتك زندگي دي گا دنیا تکر رزق یا زیندنا
قاد دنيا تك خداس نر يرى شن ملك سوسي كنا فالت يدنا نر يرى أولاد شد شيننا نر يرى جن كوني كنا نر يرى فاصل كتو يدنا وبيومنا رزق الورى يا إمام الزمان يري سبب كدي نعمتكم نجاتا سنسرين يا إمام الزمان أگر يري وجود كتمت بنتنا دنيا من نابود شيء القرآن زاد ده أگر إمام وجود كتمنا دنيا ضرورة تجاني إنما يقين الإمام سبب كنا دنيا بكران سوتنا دعاء بچا زمانة وتصرف لبليك سنة خداي كنا دعاء تلش دارين يري زمانة دي تخشله فقط جملة وجمل الناس دارين أتي زمانه نوعتا يوتي لبنا كشيز دارين أتي ما هو نديو دكده بستان بچين يا الله آب سول دو بس يعني أنا نتانا غريب سونسين نعم مي كاتي كنا مسور وهلم نسات وخداي كنا دين كوشو زر بينغا من ميچ كنا مسور يا يوتي لك سولا فلان راشن بكم بس يا توتو چاته يا غريب سونسين نتا منا شوتين ختم وحكم خدا دانچو نتا منا مشكل زمانه مشكل دعاء بس خداي تعالى خدا ایمان شرط بزر واقعا شان اکثر می نتنا داره لدا خبار ادو تو کہانی تمن آبا چلو ضربنا یہ چھوٹی یہ ختم یا نتا ما چھوٹی یا غریبی کا لفظ اور یہ خود ہی ہوتا ہے وہ معصوم دعا میں چی خدایا پاک پروردگار یاری کر دیں بس یوٹی عطا فرمائے ہونا سنا خدایا پاک پروردگار یاری کر دیں یو اچھا یاری دکھانے نعمت تن کھن کو یار چی بکھن کو ان شاء الله دعاء بس خدا عند متعال ذات درگاه الهی که خدا اهل بیت توسل کنه دعا بچا گینه مد من حکومت پر نصر ما چی باینه دل دعای سببی که اهل بیت ذکر سرابی که رزق زین ما شاء الله الحمد لله دنو زندگی به دنیا در قلبت بی نصیب شازه به دعا کنه بس دعای توسل چی شرف ماسون سو بس 5 منت دعای توسل چی بد ان شاء الله حاجات کن یا مشکلات پریشانی کن نیا چی مشکلات پریشانی ودنا ان شاء الله بنده حقیل احتماز متوز بسیار اشغال کن کنی من دعا بزره یا من یریدی ساری ٹوٹل علاقے نو سامشی مرحومین عطا اما پروباز بیز بات سے سام شرگالی مدنا تعالی اسر خاک سنسیت گامی روح کن شاچت مینا دری شب جمعه علا مرحوم کن یوم حمدق کنیس شور نیز نمونیس کورندو لی میگی ات کامی کا کاموس تستمان ایشی بس دوگت اتیمین خیرات چی دعید بس کرس اتا مشکلات شان دعا بو بچه ان شاء الله يعني تقدير لبس اثر قال كان كن اولاد من دي على دعا بزياده شكر بدي رزنا حسين مجلس والسب سے یا انا يرون قال سننا يا لقباتم سے حسين مجلس ان شاء الله دي يري من من يا بچي بس دعا بزربت مهم دي ان شاء الله بس فقط ذكر مصيبت شيء التماس دعاء صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين يا حسين يا رب توسل لك ورد يا حسين يا رب قلبنا دي دنيا كنا دار الفاني صوص قبر اللبنا قيام اللبنا يري شفاعتك نغتا محروم يا حسين يا حسين نغتا يري شفاعتي ضرورة ديوت شزر بنا دا قيامتانو پراتشتیان شرد اتفریشتیان شرد اما یا حسین یا رزقتا شفاعت مبنا وچان مشکلات پرچه یا حسین یا رحمتی ضرورانیون یری شفاعت ضرورت یری شفاعت اشب حسین اجرك الله يا صاحب الزمان حسن حسين زينب ام كلثوم دي جغان يتيم صوصه
یتیم شکن کل تصبها اتنا اما دنیا تک نرگل بنا پھول جوانی نسی کا نن جیت پھوک پنا دے پھول احساس چنی اللہ نن لنا گتو ایش بس دپت یا اللہ تعالی اتا یت پننا دقسم نادی مشکلات پچ چنی متا یا دے اتا امون یا دے بمون با حل نما کرے نن انو لبس اگر فرض غن لپار چرن یا اللہ یا اتا یت پننا ni ama yettina daqsamon nga liksina aram ne bojaqta ha wakan atan ama waila ngana yaran dunya tika tamar galbana masir zarkan yawmet ama waila zainab na ruqayya na hasan na husain gui kala pata ya husain masir zarkan مسر زركنيد عما يا زينب يرى لخلط مصور يا ربابيك مخنا نشمين يا زينب أما يا زينب يا ربابي مصيبتك نشسات شمت عماد يرى لقزاري شمت يا زينب قياما لنا يري شفاعة وشمر شد يا زينب يا الله إمام حسيني تريمو زينب الزيز لستريمو يرن يزبرانشز كده يرن نسبرد ملچين لستريمو زينب ستريمو زينب إمام حسيني خيمين سيطنا إمام حسين مبارك بفميك القطن سنة ونفريات الله يلا زينب اسكا سلم اللفنا درانا يرستي مدوب سنا يرى تفر يا ظلمي لسليم زينب درانا عدن جداد شي وقت بلسين درينا من منسليم جداد شي يا زينب صبر بزهر يا رز يتيم كن ميجي عطن يا ريلا تحوال يا زينب زينب الزرع ليت الموت أعدم الحياة لفن يرد مجل من خيمنا لفن يرى شيء شاب بإذن الله وزينب دنياي كنرجل بالجبن لريبا أجرك الله دنمي شمونا يبو حاجات الله تيري فرشة سكت بيني حساب خداي رحمت ليك سن عزيزي إن شاء الله التماس دعاء بس كان مومو يدخل مريسان فوسيت زرق كأنن كما فوسيت كأنن حسبتال فوسيت ومجلس كان أنا فريمو صارما مريض روحي مريض جسمي مريض إن شاء الله شفاء يابي منا يا الله لمن حسين زينب سنيانو خلطنا ببعشانا يرن لمل بننسني بلكسنا حركتشان هم زينب سنيانو مصيبة بطنا وسازر لني محسن يا دم عم زينب يا الله زينب نبي نوباز حسين زل جنايك يوم إمام حسين آيات چسار لبنا خيال وضو يا الله
Strimos na leksine muhabbat ne bugide be nashriyan dobara stringmo ne vidabala yan losiyons medan na wapas amma Hussein Khayman le strimo gariyo amma strimo Zainab Khayman mato bahar pala mato ayat saristana Khayman atari Karbala yuram chan Zainab برخه بودنا گوی که سبرم حسین چی دارن تو زینبی که بود آخر جمله التماس دعا یا صاحب الزمان حجت ابن الحسن زینب از کربلای سچون گوی که و حسین آزرن چی زرد لفنا یارستیما چیک سر لفاسنا یارست که دلانی میم حسین آخر جملات ایمان باران اس کے کان جوان سرمان سنسے امسلمی گامی حاجات اللہ تلی کپور انشاءاللہ التماس دعا کال کھن کن مینا غریق رحمت باران رحمت مینا التماس دعا نگناہگار مینا دعا بچا انشاءاللہ آخر جملہ حسین زینب مبارک شرفک اللہ تاوتا منا زینب اچانک چک دینا سنسنا لنی مودر یریتا آخر جملہ یا صاحب الزمان حسین اس کا سلمان استیم و زینب درنگ حسین زندہ ابنا یارد حالات بسو امنی سر پنیزی کبھی سے یارتانا چپا چلہ سے لستیم و زینب ملعان یزیدنی مبارک کسی که برگلن ما یارن تمنا یارن چی بچلگی سیمه صبر بده ألا لعنة الله على القوم الظالمين أصلح لهم الذين ظلموا ينقلبون نسألك اللهم وردوك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم بحق الزهراء بحق شهد معصوم استشهد دعاتنا يا الله ويا الله يا الله ويا الله بلند آواز نبو حوائش کنو بچه تمینا يا الله ويا الله يا الله ويا الله تعجيل إمام الزمان يا الله ويا الله يا الله من يريد قال كان كوني أموات كوني مين غريك رحمة شاد مينا يا الله ويا الله يا الله من يريد نسبان درس نتا شهر الله من يريد مرغاچا يا الله